अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर। आज हम बनाएंगे आपके लिए डिलीशियस और वेरी सिंपल रेसिपी बैंगन का भरता। तो चलें आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बनाने का तरीका। इस डिश के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे और हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं। तो इस डिश के लिए हमें चाहिए सबसे पहले आप अपने गार्लिक को चॉप कर लें। हमने 3 क्लोव्स लिए हुए थे, आप 2 कर लें और फिर एक जो है ना हम बाद के लिए रख देते हैं। ये क्लोव्स जब हम इसको जो है ना हम चॉप कर रहे हैं, ये हम अभी बैंगन के लिए मैरिनेशन बना रहे हैं। थोड़ा सा हमारा तरीका डिफरेंट है। तो मैरिनेशन के लिए आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, उसमें तकरीबन हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आप उसमें ब्लैक पेपर डाल दें। उसके साथ तकरीबन 1 टीस्पून आप धनिया डाल दें, जो ड्राई क्रश धनिया था वो डाल दें। इसके साथ 1 टीस्पून आप ज़ीरा डाल दें और नमक हस्बे जायका आप इसके साथ डाल लें। फिर इसके बाद जो है ना आप इसमें जो है ना अपना चॉप किया हुआ जो गार्लिक है वो ऐड कर लें और उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। ठीक है, तो मिक्सचर आप एक साइड पे रख दें जो मैरिनेशन के लिए एग प्लांट मैरिनेशन के लिए हमने बनाया है। और आप इस दौरान जो है ना आप एग प्लांट काट लें। एग प्लांट काटने का जो है ना कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। अमूमन लोग स्लाइसेस में काटते हैं फ्राई करने के लिए। हमने जो है ना इसको पीसेस में काटा है, इसको स्लाइसेस में नहीं काटा। तो बट इट डजंट मैटर। फिर ये आप जो है ना अपना एग प्लांट जो आपने काट लिया है उसको वही मैरिनेशन पे आप उसमें डाल दें और उसको मिक्स करें। और उसके बाद जो है ना मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें, तकरीबन हाफ टीस्पून या 1 टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। मिक्स करने के बाद आप इसको जो है ना प्लास्टिक रैप से इसको कवर कर लें। ठीक है, और इसको अभी एक साइड पे रखते हैं। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन हमने 400-500 ग्राम हमने योगर्ट लिया एक बॉल में। ये बॉल थोड़ा सा आप बड़ा ले लें क्योंकि एग प्लांट जो फ्राई करने के बाद हमने इसी ही में डालना है। तो आप इसमें योगर्ट डाल लें और थोड़ा सा जो है ना हस्बे जायका नमक, और इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर दें और फिर इसको जो है ना आप एक साइड पे रख दें। तो हम फिर अगले फेज़ पे चलते हैं। तो अगले फेज़ में हम अपना जो गार्निशिंग है, जो टॉपिंग हम फिर आखिर में करेंगे एग प्लांट के फ्राई करने के बाद। तो उसके लिए जो है ना सारा जो हमें चाहिए होगा वेजिटेबल वो अब काटते हैं। तो उसमें आप प्याज काट दें। जैसे शुरू में मैंने कहा था हम चेरीज़ टोमेटो इसमें हम यूज़ करना चाहते हैं फ्लेवर के लिए। आप आम टोमेटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो हमने चिलीज़ लिए, धनिया और अपना गार्लिक, ये सब कुछ काट के एक साइड पे रखते हैं और फिर आगे हम जाते हैं अभी फ्राइंग और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना अपना एग प्लांट को हम फ्राई करेंगे। उसके लिए आप पैन ले लें और इसको जो है ना मीडियम हाई हीट पे आप गरम कर लें और ऑयल जो है ना वो भी गरम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में जो है ना एग प्लांट फ्राई करेंगे तो एग प्लांट जो है ना वो सॉगी बन जाएंगे और ये जो है ना सारा आपका ऑयल जो है ना ये सक कर देगा। तो ऑयल को गर्म होना चाहिए और तकरीबन 2 to 4 मिनट्स जो है ना आप अपने एग प्लांट्स को एक तरफ और दूसरे तरफ जो है ना फ्राई कर लें। बहुत ही जल्दी होता है, ये इतना टाइम नहीं लेता। तो फ्राई करने के वक्त जो है ना आप इसको थोड़ा सा जेंटल ट्रीट कर लें। तो जैसे आपके एग प्लांट्स जो है ना वो रेडी हो जाएं, आप इसको एक बॉल में ले लें और अभी इसको जो है ना हमने कोयला का स्मोक देना है। बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, आप प्लीज़ ये ट्राई करें एंड
مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا تقریباً 2 to 3 منٹس جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اسموک دے دیں، زیادہ نہیں، اور پھر اس کو آپ وہی دہی میں آپ ڈال دیں جو ہم نے ایک بال میں لیا ہوا تھا، جو ہم نے مکس کیا ہوا تھا، اسی دہی میں آپ یہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ دہی میں ڈالنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو اگین جو ہے نا جینٹلی آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں، اور پھر جو ہے نا آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ تو اب چلتے ہیں جو ہمارا گارنشنگ ہے اس ڈش کے لیے، جو ٹاپنگ ہے وہ بناتے ہیں۔ تو جس آئل میں ہم نے جو اپنا ایگ پلانٹ فرائی کیا تھا، اسے ہم نے ایگ پلانٹ نکال دیا تھا، اور اسی آئل میں ہم نے فردر اپنے جو گرینز ہیں نا اس کو کوئک سٹر فرائی کریں گے ہم۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ہائی ہیٹ پہ آپ کریں، کیونکہ اس کو ہم نے سوگی نہیں بنانا، اس کو ہم نے تھوڑا سا کرنچی ہم نے چھوڑنا ہے، اور تاکہ یہ کوک بھی ہو جائے لیکن یہ بہت سافٹ نہ ہو جائے۔ تو پہلے تقریباً 1 to 2 منٹس کے لیے جو ہے نا آپ نے پہلے جو اپنا پیاز ہے اس کو آپ تھوڑا سا فرائی کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ اس میں ایڈ کر لیں اپنا گارلک، اس کے بعد آپ ٹمیٹو مکس کر لیں اس میں، اور تھوڑا سا اس کو مکس کریں۔ خیال رکھیں، اور اس پہ جو ہے نا ڈھکن ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پین پہ، یہ ہم نے سٹر فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ابھی اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون جو زیرہ ہم نے بچایا تھا اپنے شروع کے مسالوں سے، تو وہ ڈال دیں گے، اور مکس کر کے پھر جو ہے نا اس میں ہم ڈالیں گے اپنے چلیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرائی کرنے کے دوران ابھی آپ یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آئل آپ نے زیادہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سے یہ ہم دیکھ رہے تھے تو اس طرح لگ رہا تھا کہ اس میں آئل ہم سے تھوڑا سا کم ڈلا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے اس میں اور آئل ایڈ کر کے اس کو تقریباً 2 to 3 منٹس آپ اس کو اور فرائی کر لیں ہائی ہیٹ پہ۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا آپ نمک ڈال لیں ایز پر ٹیسٹ۔ یہ ہمارا جو ہے نا ٹاپنگ اور جو گارنشنگ ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ہم اس طرح ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اسپریڈ کر لیں گے سارے ڈش کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس کا لاسٹ ٹچ ہم نے دینا ہے وہ جو ہم نے تھوڑا سا کوریئنڈر چاپ کیا ہوا تھا، کورس چاپ کیا ہوا تھا، اس کو اس کے اوپر جو ہے نا آپ اسپریڈ کر لیں۔ تو بہت سمپل ریسیپی تھی یہ، آپ کے سامنے تھوڑا سا ٹویسٹ تھا اس میں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ ٹویسٹی ریسیپی جو ہے نا بینگن کا بھرتا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہو، اگر کوئی کویشچن ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پلیز ہمیں آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن پہ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔